अस्सलाम वालेकुम। आज इमरान खान साहब ने अपने जो ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा है कि -1 फार्मूले पे काम हो रहा है और हकीकी आज़ादी मार्च का ये जो आखिरी जलसा होगा कल गुजरांवाला में, इस हकीकी मार्च का ये जो पहला मरहला है वो कल अख्ताम को पहुंच जाएगा और जो नेक्स्ट फेज़ होगा उसका मैं कल जलसे में इसका ऐलान करूँगा। और फवाद चौधरी ने बाद में जर्नलिस्टों से बात करते हुए कहा कि कल पूरी मुल्क में उन्होंने प्रोटेस्ट की कॉल भी दी है। पीटीआई वालों ने महंगाई के ख़िलाफ़, इस माशी जो बदहाली है उसके ख़िलाफ़ और जो सियासी सूरत हाल है उसके ख़िलाफ़। जो मेन उसका वो था कि -1 फार्मूले पे काम हो रहा है। -1 फार्मूले पे काम का मकसद ये है, उसने ये अंदिया दिया है कि मुझे इस सियासी जो वो है ग्राउंड है उससे टेक्निकली नॉक आउट किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने पहले भी कहा था कि मुझे टेक्निकली नॉक आउट किया जा रहा है। कल फ़र्द जुर्म आयद हो गया था इमरान खान साहब के तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और इसी तरह इमरान खान साहब को जो और मुश्किलात है उसमें तोशाखाना का केस है जिसमें उन्होंने पिछले दिनों अपना जवाब जमा कराया था, और उसमें जो उसने जो तोशाखाना से जो गिफ्ट्स दिए हैं वो जो मार्केट में बेचे हैं उसकी जो गोशवारे हैं यानी जो रिटर्न्स होते हैं उसमें उनका उन्होंने ज़िक्र नहीं किया था किया है। तो उस वजह से वो जो रेफरेंस भेजा गया था इमरान खान साहब को उसमें भी उसको मुश्किलात का सामना है। इसी तरह जो फॉरेन फंडिंग केस है, जो ममनुआ फंडिंग केस है, उसमें जो आरिफ नकवी साहब के थ्रू इसको पैसे आए हैं या जो अरब की जो शेख हैं उन्होंने पैसे भेजे हैं, तो उसका भी उसको सामना करना पड़ रहा है क्योंकि कुछ अकाउंट्स उन्होंने छुपाए थे, कुछ गैर ममनुआ तरीके से उनको फंडिंग हो गई थी। तो इस इमरान खान साहब को 2-3 बड़े बड़े केसों का सामना है और इसमें उसको शायद अभी ये रियलाइज़ हो गया होगा कि किसी भी केस में उसको सज़ा हो सकती है। कल का जो केस था तौहीन अदालत का केस, उसमें जो टोन था उसका इमरान खान साहब के जो वकील था, तो वो उसको जब आर्गूमेंट्स हो रहे थे तो उसमें वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था जो उन्होंने अपना जवाब जमा कराया था, जिस पे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थे अतर मिनल्लाह साहब वो डिससेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे थे। हामिद खान साहब जो वकील है इमरान खान साहब के, उन्होंने जो भी पॉइंट्स उस जवाब में जो दूसरा जवाब उनका आया था उस पे जो भी वो पॉइंट रेस कर रहे थे, तो उसमें वो चीफ जस्टिस ने वो उनको गैर तसल्ली बख्श जो आर्गूमेंट्स हो रहे थे उसे लग रहा था कि वो उसको गैर तसल्ली बख्श करार दे रहे हैं। इमरान खान साहब ने कल गैर मशरूत तौर पर माफ़ी नहीं मांगी। अभी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जो केसेस होते हैं, तौहीन अदालत के केसेस होते हैं, इसमें जब आप ख़ुद को अदालत की मर्ज़ी पे छोड़ देते हैं तो फिर इसमें माफ़ी हो जाती है। लेकिन इमरान खान साहब उसमें इस वजह से कानूनी माहिरीन कहते हैं कि वो उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते तो इसका मकसद ये है कि वो जुर्म वो तस्लीम कर लेते और इसमें इस केस को फिर उनके लिए आगे लड़ना मुश्किल था। तो इस वजह से शायद इमरान खान साहब या तो उनकी जो पॉलिटिकल फॉलोइंग है, जो उनकी पार्टीज़ के जो वर्कर्स है, वो ये मैसेज नहीं देना चाहते कि मैंने इस केस में या अदालत से कोई माफ़ी मांगी है। लेकिन क्या इमरान खान साहब इस केस में बच सकते हैं? इस पर भी कानूनी माहिरीन जो है वो ये अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं कि जो इमरान खान साहब अगर कभी भी 2 हफ्ते हैं, अगर 2 हफ्तों के अंदर अंदर वो जो ज़ेबा चौधरी है जो सेशन जज है, अगर वो उसकी अदालत में ख़ुद जाके और उनसे एक इज़हार हमदर्दी करे और फिर जाके अपना एक जो जवाब है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करे और उसमें वो गैर मशरूत माफ़ी मांग ले, तो इस वजह से इमरान खान साहब का जो सियासी कैरियर है वो बच सकता है। अगर इस केस में इमरान खान साहब ट्रायल में जाते हैं, अगर उस पर फर्द जुर्म 2 हफ्ते बाद
وہ ہو جاتا ہے، لگ جاتا ہے اور پھر اس کی ٹرائل شروع ہو جاتی ہے، اگر عمران خان صاحب کو سزا ملتی ہے تو وہ 5 سال تک نااہل تصور کیے جائیں گے۔ تو ان کے ساتھ ابھی بھی 1-2 ہفتے کے اندر یہ موقع ہے کہ وہ عدالت سے غیر مشروط طور پر معافی مانگے، ہو سکتا ہے کہ عدالت پھر عمران خان صاحب کو معاف کرے۔ اور جو توشہ خانہ سکینڈل کیس ہے، جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اور جو یہ توہین عدالت کیس ہے، عمران خان صاحب اس میں پھنس گئے ہیں، اور آج ان کا جو یہ نیا سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ -1 فارمولے پہ کام ہو رہا ہے، تو اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ ریئلائز ہو گیا ہے کہ مجھے کسی بھی کیس میں سزا ہو سکتی ہے اور مجھے نکالا جا سکتا ہے۔ ایک مقبول لیڈر کو نکالنا اس طریقے سے اچھا بھی نہیں ہے۔ ہم نے 2018 میں پاناما کا جو کیس آیا تھا، اس میں نواز شریف صاحب کو اقامہ کے ایک سیلری پہ ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا، جو کہ وہ بھی ایک مقبول لیڈر تھا، اس کی بڑی فالوئنگ تھے PMLN کے، لیکن وہ بھی اچھا وہ نہیں تھا، اقدام نہیں تھا جس کو بہت سے جو پاکستان کے حلقے ہیں انہوں نے اچھا نہیں سمجھا تھا۔ اسی طرح پہلے جو ایک کیس تھا یوسف رضا گیلانی کے خلاف، وہ بھی انہوں نے سوئس بینک کو جو خط لکھنا تھا، سپریم کورٹ اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ خط لکھے کہ زرداری کے خلاف جو سوئس اکاؤنٹ کا کیس کھولے، اور لیکن وہ خط نہیں لکھ رہا تھا، اس کو بھی ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ تو یہ جو پولیٹیکل وہ ہوتے ہیں، لیڈرز ہوتے ہیں، ان کو ان ایسے کیسز میں ڈسکوالیفائی کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب نو ڈاؤٹ ایک بہت مقبول لیڈر ہے، لیکن ان کو بھی بڑے فن کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور بیچ پہ جو 2 ہفتے ہیں اس میں جا کے ان کو معافی مانگنی چاہیے، اور معافی سے کوئی بندے کی قد میں کوئی کمی نہیں ہوتی بلکہ اس کا قد زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور کل سے جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ کل پورے ملک میں احتجاج بھی ہوگا، اور کل عمران خان صاحب گوجرانوالہ میں جو نیکسٹ فیز ہے حقیقی آزادی مارچ کا جو انہوں نے شروع کیا ہے، تو اس کا اعلان کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیکسٹ فیز میں کہتے ہیں بہت مشکل مرحلہ ہوگا۔ آج بھی ان کا جو سیاسی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، جو جو ان کا ورکنگ کمیٹی ہے سیاسی، ان کا ایک میٹنگ ہوا تھا جس میں ان سارے آپشنز پہ بڑی تفصیل سے بحث ہو گئی تھی، جو مقدمات ہیں ان پہ بھی بحث ہو گئی تھی، اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے عوامی رابطہ مہم جو ہے ان کو اور بھی تیز کرنا ہے اور عوام کے پاس جانا ہے۔ تو کل دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کل کے جلسے میں کیا اناؤنس کرتے ہیں اگلے مرحلے